हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम वीडियो रे सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर एकविंशः पाठ अर्थात पाठ नंबर 21 चैप्टर टी को पढ़ी नेबा एवं एहार अभ्यास गुडी को मध्य करि नेबा। शिशु गीतम अर्थात शिशु मानकर गीत भारत भक्ताः। भारत भक्ताः माने भारत भक्त माने। वर्तमान कविता टी को पाठ करि नेबा। वयं बालकाः भारत भक्ताः, वयं बालिकाः भारत भक्ताः, वयं हि सर्वे भारत भक्ताः, भुवनत्रयं विजेतुं शक्ताः, वयं बालकाः भारत भक्ताः, वयं सुधीरा वयं सुवीरा, हृष्ट मानसाः हृष्ट शरीराः, सम्यक् पठामः सम्यक् लिखामः, लोकसेवायां युक्ता भवामः, जाति धर्म मत भेदं त्यक्त्वा भारतवर्षं पूज्य मत्वा ऐक्य भावं हृदये धृत्वा देश सेवायां अनुरक्ताः, वयं बालकाः भारत भक्ताः। एटा वर्तमान बुझी नेबा। वयं बालकाः भारत भक्ताः, वयं अर्थात वयं माने आम्भे माने, बालकाः एठारे बालक शब्दर बहुवचन होइछि। बालक माने बालकटिए, बालक बालक दुई जण, बालकाः माने बालक माने। भारत भक्ताः अर्थात वयं आम्भे बालक भारत भक्ताः अर्थात भारतर भक्त, वयं बालिका भारत भक्ताः। वयं से आम्भे माने, बालिका एठी बालकर स्त्रीलिंग रे प्रयोग होइछि बालिका। भारत भक्ताः, वयं हि सर्वे भारत भक्ताः, आमे समस्ते भारतर भक्त माने अटु। भुवनत्रयं विजेतु शक्ताः, भुवनत्रयं कहले तीन भुवन अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीन भुवन को विजय करबा को शक्त बा समर्थ अटु। तेणु ओडिया रे एहार अनुवाद हेबो आम्भे बालक बालिका माने समस्त भारतर भक्त अटु, जेणु आमे समस्ते भक्त, तेणु तीन भुवन को विजय करबा को समर्थ अटु। परवर्ती पद्य को बुझिबा। वयं सुधीरा वयं सुवीरा, सुधीरा कहलो अत्यंत धीर स्थिर, सुवीरा अत्यंत वीर सुवीर, हृष्ट मानसाः अर्थात हृष्ट मन आनंद मना, पृष्ठ शरीरा, पृष्ठ कहले हृष्ट पृष्ठ बा सुस्थ सबल शरीर, सम्यक अर्थात भल, पठामह पढ़ुचु, लिखामह सम्यक लिखामह भल लेखुचु, भल पढ़ुचु एवं भल लेखुचु, लोक सेवायां युक्ता, लोक सेवा रे युक्त होई भवामह युक्त हेउछु, आमे समस्ते बालक बालिका माने भारतर भक्त अटु। तेणु एहाकु ओडिया रे बुझिबा। आमे माने अत्यंत धीर वीर आनंद मना सुस्थ शरीर संपन्ना, भल पढ़ुचु भल लेखुचु, जन सेवा रे बा लोक मानकर सेवा रे युक्त मध्य हेउछु। तेणु आम्भे बालक बालिका माने समस्ते लोक मानकर सेवा रे जोग देउछु। जाति धर्म मत भेद त्यक्त अर्थात जाति के केउ धर्म के त्याग करी, त्यक्त कहले त्याग करी, के केउ जातिर के केउ धर्मर एहाकू पार्थक्य भेदं अर्थात पार्थक्य त्याग करी भारतवर्ष पूज्य मत्वा, भारतवर्ष को पूज्य पूजार योग्य अटे, मत्वा अर्थात मन करी, ऐक्य भावं अर्थात एकतार भाव, धृत्वा अर्थात धरी, हृदय माने हृदय रे चित्तरे बा मन रे, देश सेवायां अनुरक्ताः अर्थात देश सेवा रे समस्त अनुरक्त अछु। एठार आमे बुझिबा अनुवाद करबा जे जाति धर्म मत पार्थक्य छाड़ी भारतवर्ष को पूज्य मन करी, एकता भाव को हृदय रे धरी देश सेवा रे आमे अनुरक्त समस्त अछु, आमे माने समस्ते देश सेवा रे अनुरक्त अछु। एटार मध्य शब्दार्थ दे देछि पिला माने भारत भक्ताः अर्थात भारत भक्त ही जेणु सर्वे समस्ते, भुवनत्रयं तीन भुवन अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल, जेतु
ଜୟ କରିବାକୁ ସୁଧୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରା, ସୁବୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର, ହୃଷ୍ଟ ମାନସା ଆନନ୍ଦମନା, ହୃଷ୍ଟ ଶରୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତ୍ୟାଗ କରି, ମତ୍ୱା ମନେ କରି, ଧୃତ୍ୱା ଧରି, ଦେଶ ସେବାୟାମ୍ ଦେଶ ସେବାରେ ଅନୁରକ୍ତା ଆଗ୍ରହୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନେବା। 1 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ବୟଂ ହି ଭାରତ ଭକ୍ତାଃ, ବୟଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ବୟଂ ସର୍ବେ ଭାରତ ଭକ୍ତାଃ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ସର୍ବେ, ସର୍ବେ ଭାରତ ଭକ୍ତାଃ। ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଜେତୁଂ ଶକ୍ତାଃ, ଏଠାରେ ଭୁବନ ତ୍ରୟଂ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଭୁବନ ତ୍ରୟଂ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁବିରାଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବୟଂ ସୁବିରାଃ। ଘ ଡ୍ୟାସ୍ ପଠାମଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ସମ୍ୟକ୍ ପଠାମଃ। ସମ୍ୟକ୍ କେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ସମ୍ୟକ୍ ପଠାମଃ, ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ। ଙ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂଜ୍ୟ ମତ୍ୱା ଭାରତ ବର୍ଷଂ ପୂଜ୍ୟଂ ମତ୍ୱା, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷଂ, ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ବର୍ଷଂ। 2 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ବୟଂ ବାଳକାଃ ସମ୍ୟକ୍ ଲିଖାମଃ, ଲୋକସେବାୟାଂ ଯୁକ୍ତାଃ ଐକ୍ୟ ଭାବଂ ହୃଦୟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର କରିବା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତୁ, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ବୟଂ ସର୍ବେ ପଠାମଃ ଲିଖାମଃ ଭବାମଃ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବୟଂ ବୟଂ ସମ୍ୟକ୍ ପଠାମଃ, ବୟଂ ସର୍ବେ ଭାରତୀୟାଃ, ବୟଂ ଗୀତାଂ ପଠାମଃ, ବୟଂ କବିତା ଲିଖାମଃ, ବୟଂ ସୁନାଗରିକାଃ ଭବାମଃ। 4 ନମ୍ବର କରିବା ମାତୃଭାଷୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖତୁ, ମାତୃଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ହି ହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଣୁ, ଭୁବନତ୍ରୟଂ 3 ଭୁବନକୁ, ପୃଷ୍ଟ ଶରୀରା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ, ସମ୍ୟକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କରି, ଧୃତ୍ୱା ଧାରଣ କରିବା ଧରି। 5 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତେନ ଲିଖିତ, ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖ, ତ୍ୟାଗ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଜୟ କରିବାକୁ, ବିଜେତୁ ଆନନ୍ଦମନା, ହୃଷ୍ଟ ମନସ୍ତାଃ ଲୋକସେବାରେ, ଦେଶ ସେବାୟାମ୍। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।